Jotono Tripura Outlook Naitunarno Lamsok Pio Tinini Pandawo Tripura Outlook ni Panda Wotini Paimanjak Paijak Long Tribally Government Degree College ni TSF ni President ba College Unit Long Tribally College Unit ni TSF ni President Boson Tripura nono Lamsok Tripura Outlook ni Pandawo Belaike hambai Tripura Outlook channel जों खोनाखानाय दि बसन प्रेसिडेन्ट बसन नों गोबां मा कलेज रगो गोबां मा सामुं खालायखा बा TSF नि कौरब जों आगे रगो गोबां मा खोनाखा हे फन नि खुक्ति जों आवर जों सोंलायनाय बा सिलायनाय जों पहिला क्वेश्चन सोंनाय नों पहिला जोंनो नों बाहायके TSF आव जइन खालायखा आव किसा जोंनो सायखना बेलायनो गाहाम सुंमुं tei norok ni aro jora manmon bagui norok ni channel no belai ke hambai tei nono sakbai thangbo hambai as a Tripura Student Federation eba TSF LTB College Unit ni as ang Tripura Students tai logi o president ngui norok ni channel no belai ke hambai tei hamari riwo norok taibo kahamung thung kokhe mose Tripura Student Federation eba TSF आं जे सिमाते 1968 नि सिमी चिनि प्रथम फाउन्डार चिनि थैथांजांनाय बरम गोनां सार सुखमय देब बर्मा बिनि नेतृत्व आचायो बाट जेटा आं मेन कगनो सानाय निनि जेता सुंमु आं TSF तामो साइमाया व्हाट इज द TSF आई डोन्ट अंडरस्टैंड के आनो पुइला आं जखन लं ट्राइबेल कलेजो एडमिशन ना हाका 2021 इनके Abni Yagulani graduation after graduation complete. So ang fourth semester jokhon kapuru ani nearest village no ani uncle Birgram Tripura bo waire wai ano sama tongo TSF khaidi TSF songsanai no ni college am hairok bano sama tongo haipano ang eto bishi nojor rijak ya phurogo inke jepuru borok TSF songsanamai phaika ang tongo tei chini pass out students chini takho okra kusumsa Tripura bo nijino tongo loge chini central committee chini chief organizing secretary chini dara Bibas Debbarma borok phaija inge jokhon ofru reform khlaika katal committee khlaika ano president hisabe chongoi rikha tei ang samung rokno temon bisi saimia bo maike samung khaine tei o ano TSF bo tisari oi tini asujora tisai tuman bisingo বিশেষ করে ani uncle Birgram Tripura central committee ni publicity information secretary bini belai obodan tongo bini yak tongo tei bini loge tongo chini dara Niran Tripura bini belai bini yak tongo aro ano tisa thani inke ang omuno tak saimangka what is the TSF ang saimangka 20 tribes Tripura sarokno students rokno bahai ke chapnane this student organization is non political non religion only student organization chinoro kuno rajnitiya kuno dharmoya every Tripura sano chinoro join khaimano ebong khaika boroni kokti no ang samung khaika samung khaina baga ya priseka inke ang borono belai ke hambai mario ang asuk jora tini phai sokoi mani boroni no obodan tongo Angka taibo nono taibo kubang ma question rok to sini sengjangnai tong do ga tao kubang ma TSF no tei student rok ni bisingo to problem phai tongo mana bujia TSF aborong no angka nang to khoroksa TSF ni president ba TSF college nang long tribal college onek student rok no kubang ma nang chuba ma rok jeng nukha angka nang TSF join khlaimani yagulo nang tamo samung rok student rok ni bagi bas chhatro rok ni bagi khlaika nang abo kisi sasang saikna belai ke hambai nadi chung je kuno somoyo ba anytime post no chung ya pharija ka inge sini post kotorya samung si kotor chung bahai ke ya prisenai chini samung ni purose bangla koi gaisa tongo বালিশ কিয়াবো আমি যেত নংমানি আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয় লোকে যাকে বড় বলে বড় সেই হয় নং সাক সাইজুক তোর জাগে ওংয়া বরক সিনন তরি নাই এবং বরক সিনন মুং কাহাম খাইনাই ইনকে
आं पहिलावो आंनि प्रेसिडेन्ट मानमा यागुलो जेता रियेल घटना लालछरा नियरेस्ट बाय TSR camp by nearest no school higher secondary school आ स्कुल कायसे स्टुडेन्ट्स ब बुजागै बेलाय के बिनि फिकुं रबनै बेलाय जों जालंखा इनके अफुरु ब सामनुनि स्टुडेन्ट्स मथुराम त्रिपुरा जाय होक इनके चिनि फाइनेन्स सेक्रेटारि चिनि लं ट्राइबेल गभ डिग्री कलेज TSF नि चिनि ताकुक सन्जित त्रिपुरा आनो लगे लगनि इनफर्म खायखा हर इनके आं फुङाव थांखा बिनि गार्जेन कक साका स्टुडेन्ट नि कक नाका आं प्रिन्सिपाल साका नायदि जोंमो हाय कैसे स्कुल नो चिनि नियरेस्ट नि कैसे इंग्लिश मीडियम स्कुल हायर सेकेंडरी स्कुल जों कमारि नानि मुचुंगिया तै मुं हामिया खायना मुचुंगिया जों के मनि बागै जिराय तो समयो किसा मिसे भाइलेन्स जोंनि मानो इनके आं साका नायदि बिनाव बेला इन्जुरं थांखा इनके अब इमिडिएटली कैसे एग्रीमेंट पेपर नरक मा खायनाय जेटा इन फ्यूचर जदि हम हायं खायके नरक टीसी इशू खायना बागै नरक स्टेप माना नाय एवं बिनि ट्रिटमेन्ट नि बागै नरक माने स्टेप माना हानाय स्कुल कर्तृपक्ष रक स्कुल नि जेटा टीचर रक आं साका इनके बरक सावो जोंना हानाय तबे बरनि रां बायसिगां ट्रिटमेन्ट खायजां मायागुलो मेडिसिन नि जेटा स्लिप रक फुनुं मायागुलो रां जों बनो हेनोवर खायनाय आं साका आतिया बरक बेलाय गरी बरक गरीनु खुनि बरक बनो एडभान्स रां मार हनाय नरक बरक ट्रिटमेन्ट खायना बगै स्टुडेन्ट नो आं साका एवं आं निजिबो एग्रीमेंट खायका 6 रिखा बं प्रिन्सिपाल जतो 6 रिखा ताबो स्टुडेन्ट आरोनि पास जोंगै अयनो स्कुलाव एडमिशन ओंखा के आं बरनो साका प्रब्लेम ओंखा के स्कुल सेदि ताइ प्लास आबुन लगियो आं हस्टेल विजिट खाय फायका के ताबुक सुगजरा मोटामोटी आरो कोनो आनडिसिप्लिन जों नुगजाया खोता अंका ताइबो सोंमों तो गोबां मा दङ स्टुडेन्ट रक कलेज रक ताबुक नों तो आमा हाके अंगय फायका अंका नोङो TSF नि सामग्रता नों ताबुक साकजरा ताबुक नों खलाय तो दं नाले खलाय दं अंका ताबुक साकजरा नों बम साक बस बसुकजरा सामग्रक निनिया चलै दं बम हाय ताबुक नायदि अब आं सानाय तासिंगो किसा कक सामानि अब किसा गोचारो चय थांमा हायंखा कक ओंखा अब कायसा चिनि प्रब्लेम दं मानि आबनो आं सल्व खायरिखा मथुरामनि अब एरपरे काঞ্চনসরা खरकसा स्टुडेन्ट्स दं मानि चिनि ब्रु कम्युनिटि नि बनो आं साकबाय थां थाइ नाङै नायखा चिनि कलेज स्टुडेन्ट माने ब आफुर लुमै दङ हायदा ना कुनो पेरालाइसिस सिस्टेम ता के आं स्टुडेन्ट्स रंतलाङै थाङै नायखा आनि साकबाय थां नि अकबायनो इनके आमो खायका आबनि यागुलो जेटा जे चले दंमोन ता प्रेजेन्ट सिचुएशन लं ट्राइबेल गभ डिग्री कलेज ने से आनो प्रेसिडेन्ट हिसाबै रिजाक जा आं किसा ननो इन्टाराप माखायसिनाय किसा माने ननो ताइबो मा सोंमोन ताबो तो जों खोना नरंनि कलेजाव माने बेलायखे काउन्सिल न तुइबो कक मांलाय दङ आबो रंबो नों किसा साइड खोना माने ताबो स्टुडेन्ट रक न खोना माने काउन्सिल जागिया नं कलेजाव बा नों प्रेसिडेन्ट हिसाबै आरो नों कुनो स्टुडेन्ट रक नों चुबाया दा तामनि बागै आसक नंनि कलेज आसक माने काउन्सिल रक न रजागिया उइ दं बा तामो नों प्रिन्सिपाल रक बाय कक रक साजागिया दा आसक आमो हायंगि दं माने एक्चुअली प्रिन्सिपाल बेलाय सुमुं काहाम प्रिन्सिपाल बाय कक साका पहिलावो आं प्रिन्सिपाल न साका नायदि जों त्रिपुरा स्टुडेन्ट फेडारेशन पहिलावो ब प्रिन्सिपाल इनचार्ज नि आचुक थाया आचुक माया गलो सिनि त्रिपुरा सानि ट्रेडिशनल रिसारि बनां लामसका TSF निङै ते कायसा जों जालुं दं माने स्टुडेन्ट आइ कार्ड दियो स्टुडेन्ट आइ कार्ड दियो बरक रां रिखालरेडि एडमिशन प्रो किन्तु बन आइ कार्ड माया इनके आं वाइनि सिका एप्लिकेशन ताबो मोटामोटी 50% 70% कमप्लीट ओंखा आइ कार्ड नि इनके बन आं साका नायदि जों त्रिपुरा स्टुडेन्ट फेडारेशन हिसाबै सानिया एवं सान फानो नों जोंनो मारिनाय बाट बम हायनि निथिनि सोंमानि बसाबो only senior student हिसाबै सुइदि इनके आं senior student हिसाबै सुइका एप्लिकेशन
aro ang mention khaika chini kwbangma students who is Bengali community, who is Triprasa community chung abono naiya but chung nayo tamo je students chung TSF phano Tripura Student Federation phano je students bo admission man yang khangke bono bahai ke admission khlai dinai je student university ni form fill up khaime age bo exam simari anai ke bono chung definitely chung bono khaima dinai ke chung am hairo khayo NSP rok chung onek kubangma student rok chung chubakha Bengali no chubakha Triprasa no chubakha but okokno ang application no highlight khaimani bo abono unsatisfied mane satisfied মানে नों आसोखौ चुबा मारं न ब चाजा गैता bo sawo omo highlight ta khaidi only for college development o subject no tui sidi okay ang accept khaika next to ang tai waisa seikha college development ni bagui chung council nango receive khaika bo bon receive section na but no response tabuk phano kono response kri এবং বয় মালাইনা নিহিনি চুং সাইতখা 2 মিনিট বাই ফান ব টাইম রিনা সয় আছে ন ইগে নাইদি কাউন্সিল তি যে নুং সুংমানি স্টুডেন্টস কাউন্সিল রুম অব লং ট্রাইবেলি গভ ডিগ্রি কলেজ বব কাইসা হায়ার এডুকেশন আন্ডার লিক খাই তং এবং ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি না আন্ডার যতে কোয়েশন রক বিনারনি নাহারি ব এক্সাম নাই তং নাইদি আং বন্ধ সাকা হায়ার এডুকেশন আন্ডার ন অম কাইসা Tripurani degree college ni bisam kaisa college but others college pura student organization se leak khai tongo student council room ke chungke senior student hisabe tam khai maya ba ang bono sakha inge bono ang samaya gulo taw kono response kri nadi je kono college council mane tamo ba chung council tam ni ba san ba chung ora achugui samung khainani chini students ni right tongo ebong maini hangi chung amno demand khainan chini rights tongo inke nadi je kono student organization bo jodi samung khaina thanga hinke council nango inke ang bono sakha nadi chung chini TSF ni mung khaiyi chung kono press release khaiglak কোনো প্রেস মিট খাইগলাক অনলি সিনিয়র স্টুডেন্ট হিসেবে जों সামু খাইনে ব পুইলাবো রিনানি গো শেখা কিন্তু তাবো খেবো কোনো রেসপন্স ইয়াঙ্গি তংখা অমহাই তাঙ্কে আং কয়ো মানে নং মিডিয়ান থ্রুবো বট চিনি কক বুজিয়া যেটা जों অবন চিনি ডিমান্ড ডাক্তারিনানি বাগৈ যদি ইয়াংকে আগামী দিন বাংলা কবাকি তং বৃহত্তম আন্দোলন ফানঙে মানো স্টুডেন্টস নি তো কাইসা রাইটস দংলে হাই দিবা ইনকে স্টুডেন্টস নি কাইসা রাইট দং এবং ইউনিফর্ম স্টুডেন্ট ইউনিফর্ম কা অনেক কিন্তু দাম সানা থাঙ্গে অনেক প্রাইস দং আরো ইনকে মনি বাগৈ স্টুডেন্টস রকবই নং দাম পাই নাইবা ইনকে সবচেয়ে বেশি जों কলেজ স্কুল থাঙ্গা ইনকে চিনি গার্জেন হিসাবে চিনি রেসপন্সিবিলিটি ন দায়িত্ব পালন মা খাইও চিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর স্কুল অঙ্কে টিচার রক जों যখন নগনি অঙ্কর থাঙ্গে স্কুল থাঙ্গাকে গেট বিসিং হাবকে বর্ণ চিনি প্যারেন্টস হিসাবে বর্ণ চিনি অভিভাবক হিসাবে রেসপন্সিবিলিটি নার বড় মা খাইও অমতিতা हांखे ननो ताइबो आं सोंना तो सोंरोरक अंखररक जायसा मा सोंसिनाय दा नं कलेज तो गोबां मा तै गुबुननि अर्गानाइजेसन रकबो दं ना त्रिपुरासानि त्रिपुरा सोलोंनाय बुथुब तै अंक ब्रु सोलोंनाय मथ अमा हाइखे रक तै एबिपि रक गोबां मा दं होना वानसानिबो दं ना अमा हाइखे गोबां मा दं ना ओंखाय नों बरक नला निना आरो थानसा दे खायमानखा नों तो TSF अल त्रिपुरासानिसो कायसा प्रेसिडेन्ट कलेज नि ओंखाय नों बरक नला थानसा दे खायमानखा ना नायदि आं सावो त्रिपुरा स्टुडेन्ट फेडारेसन TSF abo mana nina oro borok no tu ni meeting rok borok no tubui da manka abo 20 tribes Triprasa but जों सामुं खायो बेंगली नि बागैबो कलेज बरबो तो खरकसा स्टुडेन्ट्स absolutely and बरबो कायसा ह्युमेन इनके आं म कौन सानाय लंग ट्राइबेली गभ डिग्री कलेज ताबुक सुक जरा आं एबिपि बनुगिया ख TSU बनुगिया ख जों TSF लिखाय दं but त्रिपुरा सुइनाय only त्रिपुरा सुइनाय दफानि दं TSB अब का इन्डिभिजुअल कायसा कम्युनिटी नि स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन इनके
आं जेता ताबुक जे जत दिब्रासाना तुइदुलै एबा चाबुइ तंमानि फर एग्जाम्पल जों बिजाब बय बिजाब कायसा सैब्लायबाय बिजाबुंया कांसा 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 के चाबजागि थांगायसे आवजे कायसा बिजाबुं थाङो बय के महायनो जों सैकं ब थायो यूज खायबा सैब्लाय यूज खायो के महायनो नायदि आं नायो जों जतसे 20 ट्राइब्स DSF खायमानो के जों ताम खायमे yang नायबा जतनो जों एकमात्र we needed we stand divided we fall थानसा जों तंना नांनाय every platform and जों दिब्रासारक every platform जों excellent नंना नांनाय जों तिनि कलेज थांखाबले तामनि बागै कलेज थांखा जों तामनि बागै 12 पास के जों कलेज हाबका आबनि केसे रिजन तंना नांनाय एबं निनि थिनांगो नों तामुंना मुचुक निनि ड्रीम हॉबीज नोंआबो निनि केसे चिंता दारा तंना नांनाय के मनि बागै आं बरनो रिक्वेस्ट खायनाय जदि बरनो इंडिविजुअल तंगो के नाथिं खायनाय खायमानो बट ताबुक सुजरा बुखा क्वाड बाखै आं सायमानो लंग ट्राइबल कलेजो त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन ना आनि कुइसन के borok nung bai phaida tong tang meeting ro ba nung borok na tubuida akongno nangno sai tongo meeting attend khayo ebong chungu sikango council application ifuru non tripura sara sign khaikaro muslim community wansa community chakma community borok khaika inke tabuk long tribal college ঠিক আছে চিনি WhatsApp গ্রুপ বড় করিংই মানো নন ত্রিপুরা সারা বাট তাবুক সুজরা প্রায় 300 नि क्रस खायै अबारंगै लिक खाय दङ आसुक जरा यूनिटी नुकजागै दङ ता आं खा खायो बरकबो जे त्रिपुरा सांग ततै एबिपि रो खाय दंनाय र TSU खाय दंनाय र नरक पांचक नायदि जों आगिनि दिन करै ताबु जों जत्त आपदे रोंखा इनके खरसा खरनि बेले ताम एबिपि ताम TSU नायबा के मनि बागै ताबुक तो चिन लगे तो मीटिंग कॉल खाइके तो जतन फायो बरनो बांग मनो रिक्वेस्ट खायो फाइदि थानजाके सामुं खायनाय काउन्सिल हाब काहिके DSF जदि काउन्सिल ना खाइके बरं जदि कुनु प्रॉब्लम दंगाके जों थानजाके काम खायनाय जों सामनिबो काम खायनाय ऑल स्टूडेंट्स नि बागैसे जों तो केबनि बागै खायाब्ले टीचर नि बागै तो खायाब्ले जों स्टूडेंट्स नि बागै खायनायब्ले मनि बागै बरन आं रिक्वेस्ट खायो फाइदि थानजाके काम खायनाय हामबाय ननो तबे जों पाइथाकनि क्वेश्चन ताइसा ननो सोंसनाय कक्ट सारक ब्रग चिनि जराबो करै अंका ताइ पाइथाकनि क्वेश्चन ताइ थाइसा ननो सोंसनाय ताब त्रिपुरा सार स्टूडेंट कलेज तंमानि बा आं त्रिपुरा सा हेनलिया जे त्रिपुरा सान मानजिनाय TSF त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन जे नों चालगै तंमानि आबुनि थ्रुते बा आबुनि बिसिंते बाहागे नों त्रिपुरा सा स्टूडेंट बा जे स्टूडेंट तंनाय मा बाहागे थानसा खायै नरकनि मान थाय सकताय कलेजनि अनेक किसु नरक रोजागे आंनि तंमारो काउन्सिल रक आबर मा बाहागे नों थानसा खायनाय छात्र रक न स्टूडेंट रक न सोंनाय रक न नों खिसाब न पाइथाकनि साइपेरस अबनि निसुमु TSF माने स्टूडेंट रक बाहागे जों चापनाय नदि बरनो जों जखन बरनो जों TSF तामो आबनो जों बरनि थाने एनालाइसिस मा खायनाय एबं जों बरनो बाहागे एनालाइसिस खायनाय हिंके कलेज थांगै बा स्कूल हिंके स्कूल कलेज हिंके कलेज बरनो जों मीटिंग मारिंनाय कक चाबलाय मुगो मारिंनाय तामु TSF अबनो नरक सिगां खोनालिना बागैनो बरनो सिगां जों मारिंनाय एबं बिफोर टाइम चिनि मरि सारकनि बागै बुसुक जराति लड़ाई खायफेगा TSF सागनि बरं बागै ताम खायफेगा अमहायरक जाय गोबां दङ हिस्ट्री ताम अचिभमेन्ट दं TSF नि अमहायरक ता हामबाय प्रेसिडेंट ननो जोंनो जरार मानि बागै बालायखे नरनो हामबाय जतनो त्रिपुरा आउटलुक नाय तंमानि बागै तै गोबां मा त्रिपुरा सानि जोंजाल रकनो त्रिपुरा सानि दुखु कष्ट तै त्रिपुरा सानि काहाम हामिया जतनो नरनो जे मानसाक त्रिपुरा आउटलुकनि बिसिंते फुननाय नरक सयाकारि नाय तंनि त्रिपुरा आउटलुक हामबाय